केतरा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आछि कोन करिया ताकू गुटे काउंटिंग करिया पाई मैं ता कैलकुलेशन करिया पाई गुटे फैक्टर गाड़ी नोटी पा जा ना जा को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बुझल तो नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस गोटे सरफेस देखि जितना लाइन्स ऑफ फोर्स पास करियो हम कोन काउंट कर कि हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी एमिटेड कितने काउंट करिया फिर नेगेटिव चार्ज लो हाउ मेनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर हम कोन काउंट कर करिया how many number of lines of force enter केते काउंट करियो so to identify that to calculate that how many number of electric lines of force passing through the closed surface area passing through any closed surface area is called as what flux कौन का देता flux तो काम करो तो पानी बोतल लियो सूची ने 3 4 5 टा खंड बोल करो ହେଲା पानी कोन बाहरी कोन बाहरी the amount of water ejected from the bottle ହେଲା केते amount रो वाटर बाहरला त कोन कहा जाय वाटर फ्लक्स एति के amount जेरा तो कहूची ताले ओटा क्लोज सरफेस फुटबॉल भाबी दियो फुटबॉल सेंटर ओटे चार्ज रखि दियो ए चार्ज रो लाइन्स ऑफ फोर्स सबडे बाहर ହେଲା how many number of lines of force will be emitted that defined by the flux बुझला why it is closed because for calculation purpose when we integrate number ए सरफेस पाई केते आगो गोटे छोटो सरफेस पाई केते तापर आ गोटे सरफेस पाई केते तापर आ गोटे सरफेस पाई केते ହେଲା गोटे छोटो सरफेस पाई केते कोन गोटे छोटो सरफेस पाई केते कोन गोटे छोटो सरफेस पाई केते गोटे छोटो सरफेस पाई हम बाहर कर दिया बुझि पालो त टोटल पाई कोन हो इंटीग्रेशन बुझला आ गोटे छोटो सरफेस पाई बाहर कर दे एई सरफेस देखि पर्टिकुलर देखि केते लाइन्स ऑफ फोर्स जाउ ହେଲା তাহলে এই পাই বিশাতে কি হচ্ছে এই পাই বিশাতে কি এই পাই বিশাতে কি এই পাই বিশাতে কি এই পাই বিশাতে কি কোনটা পাই কোন না ইন্টিগ্রেশন এই পুরীর অবস্থাটা চালছি ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ ଛୋଟ ରିଜିଅନ ନେଇ ଗଲି ଯେ ଏଇ ରିଜିଅନ ଭିତରେ 100 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି ଏମିତି 100 ଲୋକ ଥିବେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ କେତେ ରିଜିଅନ 2 କିଲୋମିଟର ଇନଟୁ ସେତିକି ଲୋକ ସରିଲା एवरेज 3 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବହି ନେବେ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ବହି सब एलिमेंट है मैथमेटिक्स बॉय गटे दियो हम नहीं लो ହେଲା तो how many number of lines of force केते बुझि पारो ताले केतेटा number of lines of force that depend by the flux बुझि पारो कोइ बुझि पारो कोइ why it is closed because for calculation purpose integration का पाएंगे closed surface पाएंगे बुझि पारो सेति पाइ देखो चल flux और सिंबल ला 5 पूरा स्मॉल सरफेस नोच बोली d5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कौन कहला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया तो सर एरिया का तो स्केलर हम ये ds वेक्टर पूरा है पूरा टोटल एरिया टा हला स्केलर हला पूरा जो छोटा नेले कोन बेंच से कोन हो इन चेंज करिवे तो छोटा जदि होबा अब कहा जाए एरिया कंपोनेंट कौन कहा जाए एरिया कंपोनेंट इट इज ए वेक्टर बुझला ता डायरेक्शन कोड हो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस ए सरफेस को परपेंडिकुलर दिस इज द डायरेक्शन बुझिबा ना बुझिबेले अरे छोटो छोटो नहीं हम कैलकुलेशन करछ ना छोटो छोटो माने कोन एरिया कंपोनेंट ना एरिया कंपोनेंट इज ए वेक्टर और स्केलर वेक्टर बुझला तो सर डॉट प्रोडक्ट काई हला बॉक्स काई ई डॉट ds करले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अछि बोले तमे इलेक्ट्रिक फील्ड पके देलो सरफेस एरिया बोले ds पके देलो डॉट प्रोडक्ट काई करो क्रॉस प्रोडक्ट करो कोन सुविधा हो ମୁଁ ବା कहूची नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स नंबर इज ए क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ना वेक्टर इज ए स्केलर और वेक्टर स्केलर ताले दीटा वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट हले स्केलर हो क्रॉस प्रोडक्ट हले स्केलर हो डॉट प्रोडक्ट हले डॉट प्रोडक्ट जरा बुझे लागे ताले सेति में टोटल टा पई हेले कोन हो इंटीग्रेशन टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन टोटल फ्लक्स हला ताले 5 ताको कोन पढ़ा जाय कहला इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस वो सरफेस टा कोन करू क्लोज ना ओपन नेली क्लोज ये कोन पढ़ा जाय इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस कोन पढ़ा जाय लिखि दउछ या माने हला
integration over the whole surface ହେଲା ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା ତାହେଲେ यार यूनिट କେମିତି ଦେଖିବା यूनिट इलेक्ट्रिक फिल्ड କଣ न्यूटन पर कूलम F by Q बा सरफेस एरिया कଣ मीटर स्क्वायर जीएस कଣ हबो डाइन पर स्क्वायर कूलम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर और कौन लिखे हो डाइन पर कूलम इनटू बुझा ना बुझा नहीं अगर कुल खतर हम क्वेश्चन करिए बस लो कोई ला कोई देखो देखो ये सीधा और अगले पहले क्लास में ऐसा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ force total number of electric lines of force passing through a closed surface area passing through a closed surface area is called as is called as electric flux called as electric flux है ना देखिए बी जनरेटेड बाय phi e देखो I e over the closed surface what is the phi e एटा इंटीग्रेशन over the closed surface तो एने की जब बुझी पारनु
चला चला ना क्वेश्चन है the electric field of an electric field of E vector is equal to I cap plus 2 j cap I cap plus 2 j cap minus 3 j cap plus passing through a surface passing through a surface of dimension 10 into 10 centimeter square of dimension 10 centimeter into 10 centimeter lies in xy plane calculate the electric flux linked with that surface. After the electric flux linked with that surface. ତାର 10 ଲ ପଡିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ ପଡିକି 10% ସାରି ତ ମାର୍କ କେତେ ପଡିବ ଓନି ଓନା ଓନି ଓନି হ্যাঁ କିଛି ଦେଇଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କେତେ ଦେଇଛୁ କହ କେତେ ଦେଇଛି ଆଇଚା ପ୍ଲସ୍ ଦେଖିଆ ମାଇନସ୍ ହଁ ତାহଲେ
ମଧୁର ଶାଢୀ କଲର ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ଅଛି କି ମଧୁର ଫୋନ କରୁଥିଲି କୋଉ ପ୍ଲେନ ଦେଇଛି ହେଲା ତାହେଲେ एक्स वाई प्लेन ରେ ଗୋଟେ ସରଫେସ ଅଛି ବୁଝିଲା ଏରିଆ କେତେ ଯିବ 10 सेंटीमीटर into 10 सेंटीमीटर ताहले 10 into 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 to the power minus 4 मीटर ताहले 10 to the power minus 2 मीटर बुझिला सेंटीमीटर 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 स्क्वायर ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟର କେତେ ମିଟର 10 to the power minus 2 ସ୍କ୍वायर କଲେ କେତେ ହବ 10 to the power minus 2 ହେଲା କରିବି अब जब तुमने बोला 10 सेंटीमीटर हुआ तो पूरे के सेंटीमीटर तो आई है ओके एरिया डायरेक्शन कोन हम कोन कहै परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ एरिया ताले परपेंडिकुलर कोन आसीबो पार को एक्स एक्सिस एटा वाई एक्सिस ताले को डायरेक्शन रहइबो जेड एक्सिस वाई जेड ताले जेड एक्सिस एटा को डायरेक्शन ठीक है एक्स एक्सिस एला आई क्या वाई एक्सिस एला जेड क्या एक्स वाई एक्सिस प्लेन रहइला त डायरेक्शन कोन आबो ठीक है बुझला बुझला मतलब क्या पेला बुझला ना कार बुझला और बुझे बुझला अब बुझला नहीं पहिला बॉक्स ई डॉट कौन ये सब ना ये जा भी एरिया फिर ये जा ना को कौन डॉट एरिया कितने पेंडुलम पर सोनो তাহলে কে ক্যাপ কেবল রহিব আই যে কোন 0 আর আই ডট কে 0 এ ডট কে 0 तो -3 into 10 to the power -2 k dot k ହେଲା ହେଲା जरूर बुझेंगे ऑफ कोर्स ହେଲା ତ ହେଲା ହେଲା रे हां ଏଇ ଯୋଉ କସ୍ ଲ ଏଇଟା କାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ପାଠକୁ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲେ ପାଣି ବୋତଲରେ ଅଦା ପାଣି ଅଛି
half of water, half of the bottle completely sorry, present some water. ମୁଁ ଚାରିଟା ଚାରିପଟେ ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ପାଣି ବାହାରୁଛି ଫୋଲ୍ଡରେ, ବୁଝିଲା? ଆଉ ପାଣି ଅଧିକା ଫୁଲ୍ କରିକି ବୋତଲ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରି ଟାଇଟ୍ କରିବି, ବୁଝିଲା? ପାଣି ବେଶୀ ବାହାରିବ ନା କମ ବାହାରିବ? ବେଶୀ ବାହାରିବ, କମ ବାହାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ୱାଟର ବଢିଗଲା, ସେ ପ୍ରେସର ପ୍ରେସର ତା ଭିତରେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ତାପରେ ସେ କଣ ହେଲା ହେଲା, ତାମାନେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ପାଣି ଇଜେକ୍ଟ ହବ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ, ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ୱାଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ଫ୍ଲକ୍ସ ବାହାରିବ ସରଫେସ ରୁ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ? ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ନା ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ବାହାରିବ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଚାର୍ଜ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି? ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ କିଏ କେହି ଜାଣିପାରିବ? ତାପରେ ମିଡିୟମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନା ନାହିଁ? ମିଡିୟମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମିଡିୟମ ତ ଅଛି ମାନେ କିଏ ଅଛି? ପରମିଟିଭିଟି ଅଛି। ପାଖ ପାଖ ଗଲେ କଣ କିନ୍ତୁ ମାଛ ତଳେ କିରି ଭଳିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କହିଲେ କିଏ ଗସ୍, ଗସ୍ କଣ କହିଲେ? total electric flux linked with the closed surface ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଚାର୍ଜ ଆଉ କିଏ କହିଲା? ପରମିଟିଭିଟି କହିଲା, ଚାର୍ଜ ଆଉ ପରମିଟିଭିଟି କଣ କହିଲେ? 1 by epsilon naught times the total charge present inside the closed, ଚାର୍ଜ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ, ପାଣି ଯେତେ ବଢିବ ସେତେ ଅଧିକା ଇଜେକ୍ଟ ହବ, ଚାର୍ଜ ଯେତେ ବଢିବ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ସେତେ କଣ ହବ? କମିବ, କଣ ହବ? ବଢିବ, ବଢିଲା। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ କଣ ଫର୍ମୁଲା କଣ? 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी से तो कौन इनवर्स ना डायरेक्टली इनवर्स नहीं गला इलेक्ट्रिक बुझिला, ये गला ताको स्टेटमेंट total electric flux linked with the flow surface. If you are in CBSE তাহলে এটা তো প্রুফ পচাটা वो से चेष्टा प्रूफ प्रूफ किस है अरे लिख दो दिस दैट दोच मार करे मैंने तो अब चलो यार कि ये स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट को सीधा कर सकते हो, स्टेट दैट वो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है चार्ज सॉरी, स्टेट दैट total electric flux total electric flux linked with a flow surface linked with a flow surface is equal to 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught is equal to in statement पूरे स्टेटमेंट भीतर is equal to ओपाल हो तो खाली पूरा गणित मन पड़ जाउची ए बाबा मां मास्टर जो विश्वास होती से झाड़ा पड़ा इना पळे mo सेटू ठीक ना खाता भी देखियो is equal to अब ना कि ना equal to सुविधा बोली is equal to 1 by epsilon naught times the total charge ओ बाबा आपण जो एमिति लेखुनादी अप्लिकी चलिबनी आपण सीधा लिखिबे हला पब्लिक अलग जगह दे पब्लिक दे तो पब्लिक बाड़ेबे बुझि पाइला कि पब्लिक नो पब्लिक अथवा कोन लिखि 1 by epsilon naught times total charge present inside the closed surface present inside the closed surface हेलो कौन है तक में नो छु देखि मानो जी present inside the closed ए जो दीटा स्टेटमेंट लिखि देखो ए जो मैथमेटिकल लाइन दीटा तर लिखियो
ପଛରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆଗ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଲାଇନରେ ଦେଖ। ଏଟା କଣ ଲେଖିଛୁ କଣ ୟେସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପୁଣି ଚାରି ପ୍ରକାର କୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା କହୁଛୁ ବସ୍ ଦେଖିଲି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ଲକ୍ସ ଦେଖିବି ତୁ ଆଉ କଣ ଆଇନକ୍ସ ଦେଖିଛୁ ବ୍ଲକ୍ସ ଆଇନକ୍ସ ଗ୍ୟାସ୍ ବଦଳ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ବିଟା ଲାଇନ୍ ଆଲୋ ତ ସାଙ୍ଗ କୁଆଡେ ଯିବ ସେ ତାର ତ ପାର୍ଟନର ପଳେଇଲା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଘରକୁ ଗଲା କୋଉ ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ତିନିଟା ସେନ୍ସ which sense you take depend on him ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ ପେପର ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବ ନେତି ପକେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିନ ନେତି ଆନ୍ସର ବୁଝାଅ ଏଡବା ତୁ କ୍ୟୁ ନେଖିଛି ତୁ ଫାଇ ନେଖୁଛୁ କଣ ଏଟା କୋଉ ପ୍ରକାର କ୍ୟୁ ହୁଏ ତ ସଇଲା ତ ସମୟ ଦେବ ଆନ୍ସର ନାହିଁ କଣ ସେ ଟୋକାଟା ଆସୁନ କଣ ପକଡ଼ା ପାରି ହାଁ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଗ କଣ ଗୋଡ ଖରାପ ଦେଲା ଆଖି ଖରାପ ତାପରେ କଣ ଖରାପ ହବ କେଜାଣି ମୁଁ ଖାଇ ସକାଳେ ବାନ୍ଧି ଯାଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସକାଳେ ହେଲା ହଉ ହଁ ବାହାର ଅଛି ଯାଇକି
ହେଲାନି କି ଆରେ ପୁରୀ ତା ସହିତ ବସି କଣ କରୁଛୁ? ଗାଁରେ ଇଏ ଏନେ ଆଳୁଦମ ପୁରୀ ରେ ବାବା ଇଏ ଏନେ ନା ତା ବାପ ଦେଲି ଏକାଥରେ ପଳେଇ ବେଟିଂ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିକି ରହିଲା ଇଏ ବୋଲିଆ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତ ସାରୁ ଭାଇ ଆଷ୍ଟୋରିଆ କଥା କଣ ତୁ କହୁଛୁ ତ ଆଇଏ ଘର ବିଷୟ ଯୋଉଟା କ୍ୟୁବ ଟା ହେଲା ଯୋଉଟା କଣ ଇଏ କୁସିନ ଦେଇଛି କୁସିନ କହୁଛି ସେଇଆ ମୁଁ କିଛି କହୁନି କ୍ୟୁବ ଟା ହେଇଛି ତ କଣ କହିଲା ଏଇଠି ଭାଇ ଚିତ୍ର ଚାର୍ଜ ରହିବା କଥା ରହିଲା ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇ ଚାର୍ଜ ରୁ କୋଉଠିକି ଯିବ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ସବୁଆଡେ ଯିବ ନା କୋଉଟା କୋଉଠି ଯିବନି ସବୁଆଡେ ଯିବ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ସବୁଆଡେ ଚାଲିବ ଏପଟେ ଚାଲିବ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ପଛକୁ ଚାଲିବ ତଳକୁ ଚାଲିବ ସବୁଆଡେ ଚାଲିବ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ହେଲା ଏ ଘରଟା ଗୋଟେ କ୍ୟୁ ତାପରେ ସେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ କେଟା ଫେସ୍ ଛଅଟା ଫେସ୍ ଆଉ କ୍ୟୁ ର କେଟା ଫେସ୍ ବାରଟା ଛଅଟା ସେକ୍ଟରରେ ଚାର୍ଜ ରଖିଦେବି ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ଏପଟକୁ ଯିବ ଏପଟକୁ ଯିବ ଯିବ ଏପଟକୁ ଯିବ ସେପଟକୁ ଯିବ ତଳକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛି ବକ୍ସ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବକ୍ସର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଜାଣିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସି ଡଟ୍ ds କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଠି ଯାତ୍ରା କିଏ କରିବ କାହାକୁ ସମୟ ଅଛି ତ ପାଖରେ ଅଛି ପୁଣି ମୁଁ ଘରେ ବିଷୟରେ ଭାଇ କିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଧା ପକେଇବୁ କେତେ q by epsilon କଣ ପାଇଁ ପକେଇବୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଗସ୍ କିଏ ଅଜା ଅଜା ତତେ କହିଲା କି ଏଟା ପକେଇବୁ କଣ ସେ ପେପର ମାନେ କୋଉଟା ହେଇଥିଲ q କେତେ କୁଲ 17 କୁଲ କଣ ଏମିତି ଦେଇକି 17 ଖଡୁଆଟେ ତମେ ତୋର ଖୁସି ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ସିଧା କଟିବ 2 ଦୁଇ ପଞ୍ଚା 10 ଶୂନ କିଲୋ 1 2 ଯା 8 17 16 ତମର ବୁଲିବାକୁ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ଯିବାର ମାଇନସ 12 ଉପରୁ ଗଲା ପ୍ଲସ 12 କେତେ ଗଲା ନ୍ୟୁଟନ पर କିଲୋମିଟର ମିଟର ହେଲା ଭାଇ ସେକେଣ୍ଡ କ୍वेश्चन କଣ ପଚାରଲା each phase ପାଇଁ box କେତେଟା ଫେସ୍ ଅଛି ଟୋଟାଲ 6ଟା ଯାକ ଫେସ୍ ପାଇଁ କେତେ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଫେସ୍ ପାଇଁ କେତେ ହବ 1/6 ବୁଝିଲା ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ କି ଗୁଣନ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ very good the blocks for each phase I 1/6 q by epsilon e ତମର ଯେତିକି ବାର ସିଧା ଏଟେ ପକେଇଦେବି ଆଉ ଏରା ଗୁଣ ଗୁଣ କରିକି ଆସିଲା ହେଲା 2/6 into the power 11 ପ୍ରତିକି 18 2 4 into the power 11 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर এটা লিখছো ওর খুশি না 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 তবে কোন তবে লিখো ମୁଁ ଜାনি ମୁଁ ନିଜେ লিখছো ହେଲା ସେଣ୍ଟର ଟାକୁ କାଟିକିନା କର୍ନର କରିଦେ କଣ କରିଦେଲି ସେ କର୍ନର ରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖାଯାଉ କଣ ବାହାର କରିବ और टोटल सरफेस ଆଉ ନାହିଁ और each surface କେବଳ टोटल सरफेस ସହଜ ଟା ଖାଇଦବ ତିନି ଦେଲେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଅ ସେ क्वेश्चन ରେ सेंटर ରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା କର୍ନର କରିଦବ ଦିଟା क्वेश्चन କାଟି ଦେଇକି ସେକେंड ଦିଟା क्वेश्चन ଦେଇକି आंसर କର ଚାଲିଛି ବୁଝିବ ଏ ଭିଡ तो ସେଟା ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କାଇଁ ଲେଖୁଛୁ ଭାଇ ଭଲ ଲେଖୁନୁ ଏମିତି ଏମିତି ମାର୍କ ପାଇବୁ ସେମିତି ଏମିତି କପାଳ କଥା କହୁଛି କଣ ଭାଇ
ହେଲା ହେଲା କି ଆନ୍ସର ସରିଲା क्वेश्चन ଲେଖା ସରିଲା କଣ ଲେଖିଦେଲୁ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଲୁ क्वेश्चन ଲେଖିଦେଲୁ କଣ ଲେଖିଲୁ କହିଲୁ क्वेश्चन କା ଜାଗାରେ କା ଜାଗାରେ କରଲ କେତେ ଜାଗାରେ କର ନେକ୍ସଟ ସାଇଡ୍ ଲେଖା ସରିଲାଣି ଆଁ କାଇଁ ଦେଖେଇଲୁ ନା क्वेश्चन नहीं लेखो फ्री लेखो क्वेश्चन आगो लेखो भाई क्वेश्चन नहीं लेखो तो भाई प्लीज भाई देखो देखो साड़ी को डांस कर पड़ियो अरे हम बात बात कर रहे सामने देखो और से टीचर ने पूरा डालिए पास होला ए इधर तो टाइम खाई दो देखते उठे कौन करियो बोलतो इधर उठे एप्लीकेशन पढ़े देबा साडे ना अभी 15 10 मिनिट आराम से लेना आप एप्लीकेशन सर्च करो लॉन्ग स्ट्रेट वाया सर शीघ्र सर ସିନା ବୁଝିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବା 2 ମିନିଟରେ ହଁ
হবনি এটা আই কোড়া যাচ্ছে এটা ফর্মুলা কে পকেলা পড়ো 2 by epsilon into 1 by very good দেখো ଟିକେ ଭଲ ବୁଝ କର୍ଣ୍ଣରେ ଚାର୍ଜ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣର ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ବାହାରୁଛି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯିବ କହ କେମିତି ବାହାରିଲା ଏକାଥରେ ଏଠି ହେଇପାରିବ ନା ହେଇପାରିବ ଏବେ ଯୋଉ ଖାଇବ ଉପାୟ କେମିତି ବାହାରିଲା ଏଇଥିରୁ କେମିତି ଯିବ ଏପଟକୁ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ଯିବାର ନାହିଁ ଏପଟକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କେମିତି ଯିବ କର୍ଣ୍ଣରୁ ବାହାରିଲା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣରୁ ବାହାରିଲା କେମିତି ବାହାରିଲା ଆଉ ଏଇ ଭିତରୁ କେମିତି ଯିବ ଏପଟ ସର୍ଫେସକୁ କେମିତି ଯିବ ଏପଟ ସର୍ଫେସକୁ କେମିତି ଯିବ ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବ ସେଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦିଟା ସର୍ଫେସ ତଳ ସର୍ଫେସ ବୁଝିଲ ବୁଝିଲାନି ଏମିତି ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ବାହାରିଲା ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦିଟା ସର୍ଫେସ କୁ ଯିବ ତଳକୁ ଯିବ କର୍ଣ୍ଣର ହେଲେ ତାହେଲେ କେତେଟା ଫେସ୍ କୁ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ ଫୋର୍ସ ଆଉଛି ତିନିଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦିଟା ଫେସ୍ ଦେଖ କ୍ୟୁବ ଯଦି ଏମିତି ନବ এইপট দিটা ফেস କୁ ଯିବ এটা এইপট দিটা ফেস ଯିବନି ହେଲା এইপଟେ ଉପର ସରଫେସ ନାହିଁ ତଳ ସରଫେସ ଉପର ଦିଟା ସରଫେସ କେତେଟା ସରଫେସ ହେଲା ତିନିଟା ହେଲା ଇଚ୍ କର୍ଣ୍ଣର ରହିଲେ କେତେଟା ସରଫେସ ହଉଛି ତିନିଟା ସରଫେସ ବୁଝିହେଲା ଗୋଟେ ସରଫେସ ନାହିଁ କେତେ 1/3 ତାହେଲେ 1/3 q by epsilon কি বুঝিହେଲା आंसर को कोनी दवा पता केतना कॉर्नर अछि ओरे घरे केतना कॉर्नर 6टा केतना वेरी गुड कांग्रेचुलेशंस 4टा ओके चारटा कोन अछि तो ऊपर 4टा तळे 4टा ना खाली 4टा 8टा गुटे पाई केते बुझिलो तो केता मल्टीप्लिकेशन 1/24 बुझिला गोटे फेस रहले तीनटा पास रे बसुची बुझला तो गोटे फेस पाई केते 1/3 कॉर्नर रहिला सेटा हो 1/3 1/24 2 into 10 to the power 12 को आनिली हां 8 अछि 8 q by epsilon 17 बाई समथिंग बुझिबाले कि मते गुणन हरण आसीनी यू डू मल्टीप्लिकेशन डिवीजन व्हाटएवर यू डोंट वांट न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर गुणन हरण मिसेटर कर बुझिबालो बेले कि आंसर लिख दे सुनो तब क्वेश्चन दे क्वेश्चन आ बढ़िया मैं आखिरी नंबर दा ऑप्शन बढ़िया नहीं हां बढ़िया ना कौन को बढ़िया बढ़िया हमारा नहीं कौन बढ़िया पढ़िबा पड़ेगा बढ़िया हिसाब पड़बा आउ तो चॉकलेट आउ बढ़िया लिखाउ कितना क्लास है लड़ी एमटा चारिटा और ओके बस निकाला उसला ओहो आउडा कोन ना ये जीवन ताई मो आज जीवन क्लास था मो क्लास करते जीवन क्लास खाली मो क्लास किन दिला ये तो पढ़े दो हला ओ ठीक है ओके नो प्रॉब्लम तारा फ्लक्स कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ के आसीबो पूरा फ्लक्स कॉन्सेप्ट पढ़ के आसी की हला तापर हम एप्लीकेशन पढ़िबा हां गोटे खाली जाता गोटे छोटे जिनिस पढ़िबा इटा लाइन खाली पढ़िबा ले हमको गॉस लो अप्लाई करिया पहिले कैरेक्टरिस्टिक्स दरकार माने मिनिमम कंडीशन दरकार एई कंडीशन हेले ही गॉस लो अप्लाई करिया गॉस लो अप्लाई करियो नहीं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कैरेक्टरिस्टिक्स अब बुझ दे एक और दी का लाइन खाली लिख दो सर कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज मस्ट बी रेस्ट तो क्लियर चार्ज तो रेस्ट होना दरकार चार्ज रेस्ट होले केमि दियो ये तो फर्स्ट पॉइंट चार्ज मस्ट बी रेस्ट क्लियर चार्ज स्टेशनरी रहिले तो चार्ज रहिले तो हम गॉस लो बोलना सेकंड कोन कहना द हाइपोथेटिकल सरफेस हाइपोथेटिकल सिमेट्रिक सरफेस
hypothetical symmetric surface called as whose surface कहला Gaussian surface whose surface Gaussian is required এটা দরকার এটা হেলে যাই না করবে তাহলে করবে না স্যার কোন হাইপোথেটিক্যাল Gaussian surface সেটা বুঝি দিও প্রথমে আমরা চার্জ আছে যে চার্জ চারিপটে একটা সারফেস চুজ আমি চুজ করব এটা হাইপোথেটিক্যাল হাইপোথেটিক্যাল আমি চুজ করি মোর রিকোয়ারমেন্ট অনুসারে আমি চুজ করি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটা তো সব পয়েন্টের ডিসটেন্স সমান না अलग अलग সমান তাহলে সব পয়েন্টের ইলেকট্রিক ফিল্ড সমান হবে अलग अलग হবে সমান হবে 1/4 তাহলে Q तो कांस्टेंट R तो कांस्टेंट अब 100 इलेक्ट्रिक कौन हो समान हो अलग अलग हो Yeah. So choose a surface in such a way that each at every point the electric field must be what? That is the hypothetical surface Gaussian. Yeah. Huh? So the point like the characteristics. Ah, so then.